Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siska Halimatus Hadiah. I'm going to talk about consecutive interpreting. What we should know about consecutive interpreting. Hai, saya Siska Halimatus Hadiah. Saya ingin membicarakan tentang consecutive interpreting. Apa yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Consecutive interpreting entails waiting for the speakers to complete or pause the speech, then convey the message to clients. Consecutive interpreting dalam mode ini seorang interpreter harus menunggu pembicara selesai atau menghentikan pembicaraannya, lalu dia bisa menyampaikan pesan kepada klien. Some factors that influence the consecutive interpreting. First, psychical environment. The positioning of the interpreter between the client is directed to clarifying for all parties who is responsible for communication. Beberapa faktor yang memengaruhi consecutive interpreting. Yang pertama, lingkungan fisik. Posisi dari interpreter yang berada di antara klien harus disesuaikan agar setiap klarifikasi sampai dengan baik ke semua orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Second, immediacy. The response of the interpreter in interpreting the message. Some speakers are talking until finished and let the interpreter to interpret the speech, but some of them give a pause while they're talking and giving a chance to the interpreter. 2. Kesiapan. Tanggapan seorang interpreter dalam menginterpretasikan pesannya. Beberapa pembicara menyelesaikan pembicaraannya, dan setelah itu interpreter baru bisa menerjemahkannya. Tapi beberapa ada yang menghentikan sejenak pembicaraannya dan memberikan kesempatan kepada interpreter. Third, interruption. Fourth, length of segment. Yang ketiga, ada gangguan. Dan keempat, lamanya segmen. And fifth, size of audience. Smaller number of audience compared to conference of interpreting make the intimacy of interlocutors and the interpreter increase. This condition allows the interpreter occasionally to seek the repetition of a segment which have been misheard or not fully comprehended. Yang kelima, jumlah audiens. Jumlah audiens yang sedikit membuat kedekatan interpreter dan lawan bicaranya meningkat. Dalam kondisi ini, interpreter dapat meminta pengulangan jika ada pembicaraan yang terlewat atau belum dia pahami. Next, interpretation process. First, memory, and second, note-taking. The most important skill in consecutive interpreting. This process consists of writing down the main ideas of the discourse and any necessary connectors in a manner that facilitates memory support when reproducing the new discourse. Selanjutnya, proses interpretasi. Yang pertama, ingatan, dan yang kedua, pengambilan catatan. Pengambilan catatan adalah skill yang paling penting di dalam consecutive interpreting. Prosesnya yaitu menulis ide utama dari wacana dan menuliskan penghubung-penghubung yang diperlukan untuk memfasilitasi dukungan ingatan interpreter ketika akan menghasilkan sebuah wacana baru. That's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.